हेलो एंड बखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे इस रीजन में होने वाली तेज़ी से तब्दीलियों के हवाले से, ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट के अंदर जो सूरत हाल देखने को मिल रही है, जो हमास और इसराइल के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ और अनफॉर्चुनेटली अभी तक जारी है, और अब ये एक्सपेंड हो के कुछ और एरियाज़ में, स्पेशली यमन के हौसीस ने जब अटैक करना शुरू किया मुख्तलिफ शिप्स को, जो मर्चेंट शिप्स होती हैं, उसके बाद हालात ज़्यादा ख़राब हुए। अब अमेरिका भी इसके अगेंस्ट और यूके कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन इंडिया के 10 जो वॉरशिप्स हैं, मतलब लोडेड विद एससीजी कमांडोज, वो मौजूद है। 3 नेवल शिप्स पाकिस्तान के मौजूद हैं, बल्कि ये एक साथ चल रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान की जो शिप्स हैं। उसकी वजह ये है कि इंडिया की भी एक बड़ा लार्ज नंबर जो है उनके ट्रेड का, वो इस जगह से गुजरता है, रेड सी से, और मिडल ईस्ट के साथ और बाकी दुनिया के साथ उनके जो रवाबित हैं तिजारती, आना जाना है, ट्रेड एंड बिजनेस है, वो इस ज़रिए है। इसलिए उन्होंने अपने 10 जहाज़ वहाँ पे डिप्लॉय किए हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके जहाज़ों को महफूज करें। इसी सिलसिले की एक कड़ी बड़ा अहम विज़िट है, जो आज से शुरू है। डॉक्टर जयशंकर विज़िट कर रहे हैं ईरान का, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मेरे ख़्याल में उनके सामने हैं। ट्रेड एंड बिज़नेस या बाकी टाइज़ तो उनकी हैं, लेकिन इस वक़्त जो करंट सिचुएशन है, इस हवाले से उनका जो विज़िट है, वो बहुत अहमियत रखता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डि डिटेल में जाएँगे, एंथोनी ब्लिंकन ने डॉक्टर जयशंकर साहब से क्या कहा, और इसके अलावा क्या चीज़ें हो रही हैं, इस हवाले से बात करेंगे। और इसकी डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। डॉक्टर जयशंकर का जो दौरा है, वो 2 चीज़ों के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक चाबहार पोर्ट और बाकी कारोबारी रवाबित जो ऑलरेडी ईरान के साथ हिंदुस्तान के रहते हैं, वो है। लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि एंथोनी ब्लिंकन की जो टेलीफ़ोनिक कन्वर्सेशन हुई थी डॉक्टर जयशंकर से कुछ दिन पहले, ये उस हवाले से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और ऐसा हो सकता है कि क्योंकि अमेरिका भी ये जंग का फैलाव मज़ीद नहीं चाहता, क्योंकि ईरान एक बड़ा स्टेक होल्डर है इस रीजन के अंदर। और अगर देखें तो मिडल ईस्ट की जो बाकी कंट्रीज़ हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया, यूएई है, वो एक साइड पे हैं। शायद इस तरीके से वो इस जंग के अंदर नहीं है, लेकिन ईरान का इसके अंदर जो हिस्सा है, वो बड़ा अहम है। वो हूसीस को भी, यमन के हूसीस को भी वो बैक कर रहा होता है। इसके अलावा हमास को भी वो बैक करता है। लेबनान के भी कुछ जो फोर्सेस है उनको वो बैक करता है, सीरिया में भी। तो इस वजह से ईरान की जो इम्पोर्टेंस है, वो बहुत ज़्यादा है। और मेरे ख़्याल में ये चीज़ भी बहुत अहम है कि हूसीज़ जिस तरीके से अटैक कर रहे हैं मर्चेंट शिप्स को, या उनका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए वो ईरान के बैकअप के बगैर लगता है कि नामुमकिन है। इसीलिए दुनिया की नज़रें इस वक़्त ईरान पर भी है, मिडल ईस्ट के पूरे कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर है। लेकिन जिस वक़्त अटैक शुरू हुए यूके और यूएस की तरफ से, तो उसके बाद हालात ऐसा लगा कि ज़्यादा ख़राब हुए। ईरान भी मुख्तलिफ़ धमकियाँ दे रहा है, और एंथोनी ब्लिंकन की ये बात हुई क्योंकि एक तो इस साल यूएस के अंदर, इंडिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं। उस वजह से भी अमेरिका कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से इस चीज़ को ज़्यादा एक्सपेंड ना होने दें। लेकिन क्योंकि जंग है, और अभी बड़ा मतलब इसका जो दायरा है, इसका जो सर्कल है, वो बड़ा है। इसीलिए अगर हम बात करें डॉक्टर जयशंकर जी की, तो ईरान और हिंदुस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, काफ़ी पुराने ताल्लुक हैं, हिस्टोरिकल इसका जिसे कहते हैं कि बैकग्राउंड मौजूद है। इस वजह से ईरान जाना उनका, वैसे तो विज़िट वो करते रहते हैं, ईरान के मुख्तलिफ डेलीगेशंस भी, उनके प्रेसिडेंट या उनके फॉरेन मिनिस्टर्स भी विज़िट करते हैं, और हिंदुस्तान के भी करते हैं। लेकिन इस टाइम जिस वक़्त एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट मौजूद है, और मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि इस कॉन्फ्लिक्ट से
हम लोग यानी इस रीजन के जो कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान जिसकी इकॉनमी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक है, और इंडिया की इकॉनमी जो तकरीबन 7.5 के ग्रोथ रेट से प्रोग्रेस कर रही है, इस तरीके से चीन की इकॉनमी। तो अगर ये कॉन्फ्लिक्ट मज़ीद बढ़ता है, तो ये जो ग्रोथ है या फिर ये जो ट्रेड एंड बिज़नेस है, इसके ऊपर इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा लीथल होगा, और इसका नुकसान मेरे ख़्याल में इंडिया को शायद सबसे ज़्यादा होगा। हमारी तो एक्सपोर्ट्स इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी है, कुछ गुज़ारा पाकिस्तान का भी चल रहा होता है, और पाकिस्तान उसको बढ़ाने की कोशिश भी कर रहा है। तो अगर ये होता है, ये पॉसिबिलिटीज़ कि अगर पाकिस्तान इसको बढ़ाता है, या इंडिया जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि इस साल हम 1 ट्रिलियन को क्रॉस करेंगे एक्सपोर्ट्स को। तो एक्सपोर्ट्स के लिए लाज़मी सी बात है कि मतलब सीवेज़ जो होते हैं, गेटवेज़, उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। बल्कि 80% जो ट्रेड एंड बिज़नेस है, वो इन्हीं रूट्स के ज़रिए दुनिया भर में होती है। ये वजह है जिसकी वजह से डॉक्टर जयशंकर जी मौजूद हैं। लेकिन कुछ चीज़ें जो आपको इस हवाले से बतानी है कि ईरान के दौरे का मकसद क्या है, ब्लिंकन और जयशंकर की बातचीत, जो बात हुई थी वो क्या अहमियत रखते हैं। और लोग ये भी कह रहे हैं कि जी वो जा क्यों रहे हैं? तो एक तो मतलब कहते हैं कि एक ऐसे वक़्त में ये दौरा हो रहा है डॉक्टर जयशंकर जी का, कि जब इज़राइल और हमास के दरमियान जारी जंग मशरिक़ वस्ता में फैलने का खतरा है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक तरफ इज़राइल बैनुल-अक़वामी अपीलों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को नज़रअंदाज करते हुए गज़ा पर मुसलसल हमले कर रहा है, तो दूसरी जानिब जो नॉर्थ है, वहाँ पर लबनान की सरहद पर हिज़्बुल्लाह के साथ इसकी झड़पें जारी हैं। फिर अमेरिकन जो फाइटर जेट्स हैं, वो भी मतलब ओसीज़ को उनके ऊपर हमले कर रहे हैं, और बहर अहमर में जो तिजारती जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं, उनके ऊपर उनके स्ट्राइक्स जारी हैं, और 60 से ज़्यादा ठिकानों को वो निशाना बना चुके हैं। अच्छा, इस दौरान एक और भी खबर आई है कि ईरान ने खलीज उम्मान में एक अमरीकी ऑयल टैंकर को पकड़ा, जिसकी वजह से फिर ज़्यादा फ्लैश कर गई चीज़ें। ये तमाम चीज़ें जो मैं आपको बता चुका हूँ कि ईरान से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि इस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो हमास, हिज़्बुल्लाह और हूसी बागियों को न सिर्फ माली और फ़ौजी मदद फराहम करता है, बल्कि इन्हें इसकी हिदायत पर कार्रवाइयाँ करने पर भी मजबूर करता है। खैर, ये तो एक चीज़ हो रही है, लेकिन क्योंकि ईरान और अमेरिका के दरमियान डायरेक्ट उस तरह के ताल्लुकात नहीं हैं, और मतलब चीन की बात सुनता है ईरान, और सबसे ज़्यादा बात अगर वो किसी की सुनता है तो वो हिंदुस्तान है। और ईरान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं कि वो उनके फ़ॉरेन मिनिस्टर को कहे कि वो तेहरान का दौरा करे। इसीलिए मेरे ख़्याल में उन्होंने सोच कर ये शायद कहा हो, रिक्वेस्ट की होगी, यकीनन इस बात में कोई शक नहीं है। फ़ॉरेन ऑफ़िस से या फ़ॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब से, या फिर हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से उन्होंने रिक्वेस्ट की हो कि आप इसके ऊपर, ठीक है, उनका अपना जो ट्रेड एंड बिज़नेस वाली बातें हैं, वो तो वो करते रहते हैं। वो मैंने कहा कि मुख्तलिफ जो टूर्स हैं, विज़िट्स हैं, वो होते रहते हैं। लेकिन इस वक़्त क्योंकि अ, अमेरिका चाहता है कि ईरान थोड़ा-सा कूल डाउन रहे, और ये जो जंग है, इसका दायरा मज़ीद ना बढ़े, और इसके जो शोले हैं, इसकी जो हीट है, वो मज़ीद दूर तक ना जाए। ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये दौरा, इसकी अहमियत है। अच्छा, दूसरी चीज़ मैंने आपको बतानी थी कि इस वक़्त 3 वॉरशिप्स पाकिस्तान नेवल के मौजूद हैं, और 10 वॉरशिप्स इंडियन नेवी के मौजूद हैं रेड सी के अंदर। और अभी मैं खबर पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले कि ये खबर आई थी कि पाकिस्तान और इंडिया के जो शिप्स हैं, वो आमने-सामने हैं। लेकिन वो किसी पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट में आमने-सामने नहीं है, बल्कि वो रेड सी, क्योंकि जो इंटरनेशनल जिसे कहते हैं कि इंटरनेशनल वाटर्स है, वहाँ पर वो पाकिस्तान का, क्योंकि एक सऊदी अरेबिया से जो शिप आ रहा था, उसको निशाना बनाने की कोशिश की, जो नाकाम हुआ। उसके बाद पाकिस्तान ने अपने 3 शिप्स रेड सी में भेजे, जो 24/7 पेट्रोलिंग में हैं। लेकिन इंडिया ने अपने पहले 3 भेजे, फिर 3 भेजे, और फिर शायद 4 भेजे, और उसको फुली लोडेड उन्होंने वहाँ पे रखा हुआ है।
اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اس خبر کے اندر جو پاکستان کے ڈان نے اس کو پبلش کیا تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے جو ایک امریکن شپ کو پکڑنے کی کوشش کی، بلکہ اس کے اوپر وہ لوگ چڑھ گئے تھے، اسی جو ریبلز ہیں، لیکن اس کے بعد انڈین نیول جو شپ ہے اس نے کارروائی کر کے اس جہاز کو ایک آزاد کروایا اور ان لوگوں کو شاید اس کو گرفتار کر لیا جو 5 لوگ اس پہ چڑھ گئے تھے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس وقت ایک بڑا امپورٹنٹ رول موجود ہے ریڈ سی کے اندر، ٹھیک ہے؟ امریکہ، یو کے یا پھر کوئی اور ہو سکتا ہے، فرانس، ان کے لوگ یا ان کے شپس یا ان کے جو جسے کہتے ہیں کہ بڑے جو بحری بیڑے ہیں، مائٹ بھی پاسبل کہ وہ موجود ہو، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ اس وقت انڈین نیول کے شپس ہیں جو اس ایریا میں موجود ہے، اور نہ صرف اپنے شپس کو وہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس روٹ سے گزرنے والے جتنے بھی مرچنٹ شپس ہیں، اگر ان کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ان کو مختلف جگہوں پہ پوائنٹس کے اندر انہوں نے اپنے شپس کو لگایا ہوا ہے، ان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ یار آپ شارٹ کالز کے اوپر ان کی ہیلپ کے لیے پہنچ سکے۔ تو اس وقت ایک امریکہ تو ٹھیک ہے بمباری کر رہا ہے، انڈیا یا پاکستان یا چین اس قسم کی کوئی چیز نہیں کر رہا، اور میرے خیال نہ کرے گا، لیکن جو پروٹیکشن یہ لوگ دے رہے ہیں، خاص طور پہ انڈین جو وارشپس دے رہی ہیں، شاید وہ امریکن جو بڑے بڑے جہاز انہوں نے کھڑے کیے جس پہ 100 فائٹر جیٹس کھڑے ہوتے ہیں اور پتہ نہیں پوری ایک بیس سمندر کے اندر موو کر رہی ہوتی ہے، لیکن اس کا رول اتنا عام نہیں ہے، بلکہ اس کا رول زیادہ تھریٹنگ ہے، زیادہ اسپیشلی ریجن کے لیے، جتنا کہ اگر ہم بات کریں انڈین وار شپس کی یا نیول شپس کی، تو وہ وہاں پہ ایک پراپر مطلب رول پلے کرے۔ اور یقین کریں کہ میں نے جب پاکستانی میڈیا پہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ ایک ویڈیو بنائی تھی کسی رپورٹر نے، ڈیجیٹل ڈان ڈیجیٹل پہ موجود ہے، تو مجھے خوشی بھی ہوئی، انہوں نے باقاعدہ پراپر طریقے سے ذکر کیا کہ کہاں کہاں پہ یہ ڈپلائمنٹ ہے اور کیا کیا ابھی تک یہ لوگ کر چکے ہیں، یعنی کس کس جہازوں کو یہ پروٹیکٹ کر چکے ہیں، کن کن کو حملوں سے بچا کر اس جو ایک کانفلکٹڈ زون ہے وہاں سے وہ لوگ گزار چکے ہیں۔ تو ایک تو یہ چیز ہے، جو چیز ہم بات کرتے ہیں کہ ایک انفلوئنشل رول موجود ہے، انفلوئنسر کا ایک رول موجود ہے ہندوستان کا، نہ صرف اس ریجن میں بلکہ ورلڈ میں، وہ یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اور ایران کے ساتھ بات کرنا، امریکہ ڈائریکٹ میرا نہیں خیال کہ ایران کے ساتھ وہ ڈائریکٹ بات کر سکتا ہے، لیکن انڈیا کے پاس یہ طاقت ہے، انڈیا کی بات اس طریقے سے سنی جاتی ہے، اور اس کی بہت ساری ریزنز ہیں۔ وہ یہ نہیں ہے کہ امریکہ ایک کہتا ہے سپر پاور ہے، وہ کہتے ہیں چلو حملہ کر دو۔ ہندوستان نے ابھی تک ان کا کوئی اس قسم کا ریکارڈ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی شپس بھیجی اور کسی کے اوپر حملہ اور ہوئے ہوں۔ وہ کہتے ہیں نہیں یار، ہم جسے کہتے ہیں کہ ٹیبل کے اوپر بات کرتے ہیں اور وہ چیزیں صحیح بھی کر دیتے ہیں، یعنی ڈپلومیٹکلی بہت زیادہ اسٹرانگ ہے، جس کی وجہ سے وہ حالات کو اور طریقوں سے مضبوط کرتے ہیں، اور ان کی جو رسپیکٹ ہے امریکہ کی سپر پاور کے طور پہ جو ہوگا سو ہوگا، ہو سکتا ہے کسی کے ان کی ڈر کی وجہ سے یا اس کی وجہ سے میں مانتا ہوں کہ لوگ ان کو نہیں وہ کر سکتے، لیکن ایک بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ اگر انڈیا کی ہم بات کرتے ہیں تو انڈیا کو رسپیکٹ دی جاتی ہے، وہ ایک ڈر نہیں ہے کہ یار وہ کہیں کہ یار یہ اپنے بحری جو وہ جسے کہتے ہیں کہ نیول شپس بھیج کے اور ہمارے اوپر حملہ اور ہوگا، یہ ڈر نہیں ہے، ایک رسپیکٹ کے طور پہ ایران بھی ان کو لیتا ہے، رسپیکٹ کے طور پہ یو اے ای بھی ان کو لیتا ہے، رسپیکٹ کے طور پہ سعودی عربیہ بھی ان کو لیتا ہے، گو ان کے پاس ایک طاقت موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کو کوئی کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن وہ ان سے کوئی ڈر کی وجہ سے نہیں، بلکہ ان کی رسپیکٹ اتنی ہے، انہوں نے اپنی ایک بیس اتنی مضبوط بنائی ہے تھرو آؤٹ اے ورلڈ کہ لوگ ان کو ان کی بات سنتے ہیں، ان کی بات کو امپورٹنس دیتے ہیں، اور جتنا ممکن ہو سکتا ہے اس بات کو مانتے بھی ہیں۔ یہ 3 چیزیں میرے خیال میں بڑی اہم جو انہوں نے گین کی ہے، اور اس طریقے سے اگر چین بھی یہ والی پالیسی لے کے چلے، ویسے تو آج تک ہمیں نہیں دے گا کہ چین حملہ، اور مطلب امریکہ جس طرح ہوتا ہے گو کہ ان کی انڈیا کے ساتھ جنگیں ہوئی ہیں 3، لیکن اس کے علاوہ اس طرح کی چیز دھمکیاں شمکیاں تو دے دیتا ہے، لیکن ڈائریکٹلی کبھی ایسی کوئی چیز نہیں کرتا، شاید ان کے اپنے مسئلے مسائل ہوں گے، بٹ دا تھنگ از
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ 3 کنٹریز پاکستان، چین اور انڈیا، اگر میں کہتا ہوں کہ ان کے آپس کے کانفلکٹس بہتر ہو جائیں، تو آپ خود سوچ لیں کہ اس وقت اگر 3 کنٹریز کی پاکستان کی نیوی اپنے حساب سے ٹھیک ہے، چھٹا 7واں نمبر ہوگا اس کا یا 8واں نمبر ہوگا دنیا میں، لیکن ایک امپورٹنس رکھتا ہے، ایک اسٹریٹجک لوکیشن پہ ڈپلائمنٹ ہے، اس طریقے سے انڈیا ہے۔ انڈیا کے پاس اس وقت جسے کہتے ہیں شپ کیریئرز بھی موجود ہے، 2-3 شپ کیریئرز ہیں، مزید وہ بڑھا رہے ہیں اس کو کہ 5-6 تک اس نمبر کو لے کے جائیں گے۔ تو اگر یہ چیزیں، تو چین کے پاس بھی ہے، تو اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں، اب یہ دیکھ لیں کہ یہ پورا ریجن، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کسی پہ چڑھ دوڑ ہے، لیکن اس سے ایک جسے کہتے ہیں نا ایک بیلنس کریٹ ہو سکتا ہے۔ پھر جو کانفلکٹس ہیں باقی جگہوں کے، اس کے اندر بھی ان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے انڈیا جس طرح کی کوششیں کر رہا ہے، باقی کنٹریز کو بھی اس ڈگر پہ چلنا پڑے گا کہ ٹریڈ اینڈ بزنس رکھیں ہم لوگ ایران کے ساتھ، یعنی اس وقت ایران میں ڈاکٹر جے شنکر جی موجود ہے، لیکن پاکستان کا کوئی وہ نہیں ہے۔ ایک تو ناراضگی موسٹ آف دا ٹائم انفارچونیٹلی ہماری اور ان کے بیچ میں چل رہی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ ایسا چل رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ہم سے تھوڑا سا مطلب سائڈ پہ رہتے ہیں، حالانکہ ہمارے آرمی چیف اکثر تہران کا دورہ کرتے ہیں اور بڑا مطلب ان کو سنا بھی جاتا ہے، لیکن پولیٹیکل لوگ بھی اگر آنا جانا ہو اور بیٹھا جائے، بات چیت ہو، جو مسائل ہیں افغانستان کے رستے ہو یا پاکستان کے بلوچستان سائڈ سے کچھ بھی ہو، آپس میں ان کا وہ کیا جائے۔ چابہار کی بات ہو رہی ہے انڈیا کی طرف سے، انڈیا اس کو بڑی امپورٹنس دیتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہ پاکستان کی گیس پائپ لائن ابھی تک تیسرا نوٹس انہوں نے پاکستان کو بھیجا ہے اور $1.8 بلین کا جرمانہ پاکستان کو ہو سکتا ہے، لیکن ہم پتہ نہیں کون سا ستو پی کے ہم سو رہے ہیں کہ ہمیں خبر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے وارشپس تو بھیجے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن باقی چیزیں بھی جو ریجن کے حوالے سے اس پہ بھی تھوڑی سی نظر پاکستان کی ہونا بہت ضروری ہے۔ خیر اینی ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، جو بھی اس کی فالو اپس آئیں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ملتے ہیں کسی اور نیوز اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے۔